Kol setengah sanga lebet semenit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fid darain amin rabbana. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya rabbana anfa'na bima 'allamtana wa a'inna wahdina ya rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bil Qur'an iftah lana. Wa fi khutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ban idil khutbah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Pecirongku kaan di orang sing repot dek ka orang apa celana orang artinya orang si repot di celana tibi an uyubin nas jauh dari banyak-banyak celana manusia tak mikir kesalahan orang kesalahan tibi si pikir wa anfaqah min malin iktasabahu min ghairi maksiyah boleh pecirah wa anfaqa ban abri nafaka orang dari harta si ala ko orang ke harta dari beni maksiat artinya harta si halal wa khalaf ahlal fiqh wal hikam ban apa anyampor apolong orang ke orang si ahli fikih ban orang si ahli hukum apa kencang apolong di ulama di orang alim pecrah wa janaba halal zalali wal maksiyah ban acawin orang ke ahli kaleroh ban ahli maksiat ajawi dari orang si ahli maksiat dan si ahli kaleroh. Tuba liman dhalla fi nafsihi wa hasunat khaliqatuhu wa saluhat sariratuhu wa azal 'anil nasi syarruhu. Pecirongku ekaan di orang seina orang idalam aba natibi orang si ara seina aba. Ben si pekus apa bebat ke orang wa saluhat ben pekus apa sirah. Tengka bolana orang sir atenah benyingka orang kelak dari manusia syarrahu dak kecuban orang kelak dak kecuban manusia artinya nyingka dari kecuban manusia ya tuba liman amila bi ilmi pecira ongku ikan di orang sing amal laki orang kalaban ilmun orang wa anfaqal fadla min malihi ban seasal tika orang dak keselebih dari hartana orang wa amsakal fadla min qawlihi dan anyang kerek orang dak keselebih dari ocakna orang artinya muna benta tak lebih wa wasi'at sunnatuh wa lam yu'idha ila bid'ah dan macam perdak ka orang apa sunnah apa kalakon kanjeng nabi tebun kanjeng nabi benta an ka aki orang dak ke sunnah kelak dak ke bid'ah artinya sunnah kanjeng nabi jira tak isam bidak ke bid'ah je. Wa kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul Ibnu Abbas sampai Ibnu Mas'ud jadi atabu Ibnu Mas'ud husnul huda fi akhir zaman khairun min kathirin minal amal tining bagus sepitotu nang akhir zaman setia Arya lebih bagus dari nyak banyak dari amal artinya orang jadi pitotu tepat bagusan di amal wa qala Adabu boleh Ibnu Mas'ud antum fi zamanin khairukum fihi al-musanu fil umur tining ban kapi jiri badan zaman si anang tining paling bagus ban kapi fihi nang zaman arya orang si kencangan dalam banyak-banyak perkara kencangan ala ko bagus polan mari jiri wa saya tibadakum zamanun yakunu khairuhum fihi al-mutasabbit al-mutawaqqif li kasrati syubuhat wa qad sadaqah ben bekal teka samari nabi engkap jiri apa zaman sebeda apa paling bagus semanusia nang zaman jiri ajiri yang orang se tetap se ancap atenah al mutawakkif se nang karena banyak syubhat karena nang waktu jiri banyak syubhat iya orang se nang paling bagus aku saduqa hale sanya tanah kendir orang kila faman lam yatawaqqaf fi hadha zaman wa wafaqal jamaahir fi ma hum alaihi wa khadha fi ma khadu fihi halaka kama halaku maka tining siapa orang setak neng orang neng zaman jiriah zaman setia ban anu coki orang dak ke orang banyak orang jamahir ini dalam barang si anang tining kapi orang banyak di atas barang nurok lakon orang wa khadha ban masuk orang gila masuk bentang ini dalam barang si masuk bentang kapi orang banyak di dalam barang
Rok nur akilah kon orang ucapan orang. Helakah maka rosak orang gila kama helaku akan tak oleh nerosak kapi orang banyak juga. Wa qala Hudzaifah sahabat Hudzaifah radhiyallahu an adabu ya. A'jabu min hadza anna ma'rufakum al-yawma munkaru zamanin. Qad madha. Tining paling kasambu dari Arya zaman sikit buru sila rosak. Arya saung kuna kabagus na kapi Arya setia Arya bercuban zaman. Artinya jangan kakek yang kebagus tapi dia pada hal bercuban zaman. Kot madha sila la kalebat. Rekan saya yang kebagus setia Arya bercuban zaman sila kalebat lakon rengkonah. Bercuban lakon rengkonah bi kaki yang kebagus setia. Wa anna munkarakum al-yawma ma'rufu zamanin qad ata. Dan saung kuna bercuban nak kapi setia Arya seeka uningi zaman selala kalebat. Kacuban nak kaki setia lala terkenal lala ning zaman se lekalebat dia. Mulai dari riberin kok bi kaki le cuba melolo. Wa innakum la tazaluna bi khairin ma araftumul haqqah. Dan saung kuna ban kapi Arya tak buang bu ban kapi kala ban kebagusan salaki nak uning buat nak kependuran kor tahu dak kependuran pancet kaki jadi bagus. Wa kana al-alimu fikum ghairu mustakhaffin bihi wa laqad sadaqah. Dan bagi siapa orang alim nang iban kapi setia Arya tak sama raki boleh kalau ban orang alim ben senyatan Allah bendur. Artinya orang alim jadi lala padang setia. Fa inna aktsara ma'rufati hadhihi al-a'sar munkaratun fi asri sahabah radhiyallahu anhum. Maka saung kuna paling banyak kebagusan Arya banyak-banyak zaman. Arya banyak-banyak bercuba kecubaan nang zaman sahabat. Nang zaman sahabat le yang kecuba tapi setia ki ikalako yang kebagus. Id min ghararil ma'rufati fi zamanina tazinul masajid wa tanjiduha. Karena Arya dari tepon nak kebagusan nang zaman sengkok setia ya. Tepo kebagusan. Tining aden-denin banyak-banyak masjid di saku bagus ya tanjiduha ben mabgantang masjid. Wa infaqul amwalil azima fi daqaiqi imaratiha. Dan boleh asan teka banyak-banyak harta sebanyak sira akung. Ni dalam banyak-banyak puk lemputna aram miyaki masjid. Masjid itu gantang. Esen ada. Wa farsul bastir rafi'a fiha. Ben angampar lama segantang fiha indil masjid. Sakula tak bagus sebik kata ya. Oh isen tak ada. Walaqad kana yu'addu furasul bawari fil masjid bid'atun. Demi Allah saya nyata nabi kelakuan Arya itong ditong apa angampar lama banyak-banyak teker nang masjid jadi bid'ah. Di masjid tenggeng kelura bid'ah aya. Ya ku bagus wing kok bikate. Wakilai terbuaki wala innahu muhdisatil hujjat. Hajjat saung kuna jiria Arya dari nyarah hujjat orang si tukang akan se ngala hujjah. Faqad kana al-awwaluna jiria mun zaman setiore masjid mantereng yang isen ada. Faqad kana al-awwaluna kullama ja'aluna bainahum wa bainat turabi hajiza. Maka sanya tanaba di siapa orang ko nakapi Kullama Arya sakoni ungku atetiaki kapi orang banyak antara kapi dan antara Abu Hajizan dek kedengan ding. Orang koneria arten nang ibu abu nang kenangan si tak pernah ruah. Wa kadzalika al-ishtighal bi daqaiqil jidal wal munadhara min ajalli ulumi ahli min ajalli ulumi ahli zaman. Kan tajriya boleh dini ngarepot termasuk bid'ah aja ya. Kalaban banyak-banyak pulem pun banyak-banyak patuan wal munadhara ban ami cara ilmu aduh letak mana bentang ilmu. Pas ekarena min ajalli ulumi ahli zaman ya. Dari paling akunga banyak-banyak ilmu na zaman setia. Katini. Wa yaz'amuna annahu min a'wamil qurubat. Ben anyana kapi orang banyak cak sangkuna istighal repot kalaban pulem pun jidal apa ki buruk patuan al-su'alan nyana min a'zamil qurubat
sangka dari paling aku ngebanyak-banyak kesemaan ke Allah jan tibi. Wa qad kana minal munkarat. Hale bade ya seistiwal repot bi al sualan jiria. Hari dari kelakuan si cuba jiria. Ya kelakuan ulama setia jiria. Wa min dzalika at-talhin fil Qur'an wal adhan. Arya setengah dari kelakuan si cuba boleh. Tining aku laku nang Quran ben azan. Aduh ngalele saya anu si alaku. Wa min dzalika at-tasuffu fi an-nadhafa wal wasf fi at-taharah. Arya setengah dari kelakuan si cuba apa oleh at-tasuf. Dining masangat di dalam apa bersih. Allah. Gelap jadi bersih. Jadi termasuk anu dia, cuba dia. Wal wasf fi at-taharah ban waswas di dalam asas sokeh. Wa taqdirul asbabil ba'idah. Ben angira-ngira banyak-banyak sebab sejauh fi najasati siap ini dalam najis sebanyak-banyak dalam ti la kalam pir yang kub najis pada hal je ma'at tasahuli fi hilal at'ima wa tahrimiha ila nadha'ir dhalik asarang inteng at-tasahul teng main teng ini dalam halal banyak-banyak kakanan ben ngaramaki banyak-banyak kakanan dek ke banyak-banyak penting negeri. Artinya kakanan si halal haram laki, si haram halal laki. Walaqad sadaqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu haitsu qala. Demi Allah saya nyatakan ada bu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sakirana ada bu Ibnu Mas'ud antumul yauma fi zamanin. Tining ban kapti nang ari setiar ibadah nang zaman kok bi kaki setiar ya. Al hawa fihi tabi'un lil ilmi. Tining rekar penafsu dalam zaman jirian norok dek ka ilmu jantibi. Padahal wasai'a rekan arti zaman sahabat ban kapi jire badan ng zaman hawa nafsu itaro aki ka ilmu mulamba ki zaman sahabat tapi wasayati alaikum zamanun yakunu ilmu fihi tabi'an lil hawa ban bekal tekete ban kapi apa zaman sebeda apa ilmu ng zaman jire norok dek karep hawa nafsu tapi ng zaman setia ilmu jiria penurut karep hawa nafsu artinya mun tak cocok ka karep hawa nafsu tek orok waqad kana Ahmad bin Hanbal yaqul Imam Hanbali yatabu taraku ilmah wa aqbalu ala al-gharaib ma aqalla al-ilma fihim wallahu musta'an atingkal kapi orang banyak dak ka ilmu agama ben matu kapi te banyak-banyak hukum si ani korang se lap ruas se sar kasambu barang si masa koni barang dak kan ilmu dalam kafi orang dunia ilmu jadi yang kita remi wallahu musta'an tining Allah ari addat se pentai tolong nang zaman setiar ya ilmu retina aki cuma se isyarat ilmu si ani yang tibi hukum si ani terus ko cenere ngalem ya wa qala Malik bin Anas radhiyallahu an sahabat Malik bin Anas tabu rahimahullah lam takunin nasu fima madha yas'alun an hadhil umur. Tak ada siapa manusia nang zaman selekalebat zaman ariatanya kapi dari ariat banyak-banyak perkara mun ulama konan ja lamba tak perlu ibil ilmi ni aninil munja kama yas'alun nasul yaumah akan tak oleh atanya siapa manusia nang zaman setia mun ulama setia ilmu roi tek kerena cuma se kerena ni anina ilmu jantibi walam yakunil ulama'u yaquluna haramun wala haramun ben tade siapa ulama kon ari yang ngucap kapi ari haram ben inja ari halal ulama kon ari tak kor sakor ngaramaki tak kor sakor ngalalaki walakin adraktuhum yaquluna tetapi nah anemun disengkok dek ka ulama kona ari adabu kapi mustahabun ari sunataki wa makruhun ari makruh wa maknahu makna tabu jadi annahum kanu yanzuruna fi daqaiqil qarah istihbab bada kapi ulama jadi acilin kapi dalam banyak-banyak pu lempuk na makruh dan istihbab dan sunnat fa ammal haram fa kana fahshuhu zahiran latining haram maka arya bada apa kecuban haram jadi lala terang mun haram mak ki keben aja la tahu kapi misalnya zina haram la tahu kapi lah setia remo ni kabentah dako ikil karaha makro sunnat jadi men kabentah wa kana Hisham bin Urwah
Bersapa Hisham bin Urwa yaqul ari atabu Hisham. La tas'aluhumul yawmah amma ahdathuhu bi anfusihim. Cik atanya bakna kapi ulama. Al yawma satiyah. Dari perang si anganya raki kapi ulama dek keperang bi anfusihim kalau banyak abang tibi. Artinya kaki cik atanya ka ulama satiyah perang si medal dari abang tibi. Fa innahum qad a'addu lahu jawaban. Maka saung kuna kapi orang banyak arianya diain kapi lahu dek keperang dek kejawab. Jawabannya gunalah je dia. Cuma ahdatsuhu min bi anfusihim medal dari abang tibi. Walakin saluhum anis sunnah. Ben tetapi nak tanya ambil kapi hum dak ka ulama jadi sunnah dari lakon nabi, tabun nabi. Fa innahum la ya'rifunaha maka saung kun orang banyak ariya taun ning kapi dak ke sunnah. Jadi ya mun tanya akina pas kalakoh. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah yaqul, bada siapa Abu Sulaiman Ad-Darani ari atabu. La yanbaghi liman ulhima syai'an minal khairi ay ya'mala bihi hatta yasma'a bihi fil athar. Tak pantas andi orang paring oning orang dak situng-situng dari kebagusan. Apa kau tu ala ke orang kalaban kebagusan sampai ngiding orang kalaban kebagusan fil athar yang dalam lakon sahabat. Artinya kaki mun ngiding kebagusan jak langsung kelakoh. Mun tak jela oning jak jiri kalaku sahabat. Fayahmadullah ta'ala idza wafaqa ma fi nafsih. Maka pas amuci orang gelak dak ka Allah alhamdulillah nalekana cocok orang gelak dak keperang sibe. Nalekana cocok apa perang sibe dengan atena orang bi lakon sahabat matur alhamdulillah. Wa inna ma qala hadha pastan ngucap orang dak tajriya alhamdulillah li'anna ma qad ubdi'a minal ara qad qara al asma wa 'allaqa bil qulub. Karena saung kuna perang seayanya raki barang si bid'ah seayanya raki dari banyak-banyak bicara. Ngucap si bid'ah. Alia sanyatan anuk tok barang gelak dak banyak-banyak kopeng. Bolana setiar ya di kopeng saya keding ya barang bid'ah. Wa 'allaqa bil qulub ban akan tong barang ke ate pas ate nur aki. Wa rubbama yusawwisu safa'al qalbi fayatakhayalu bisababihi al-batil haqqan. Terkadang yusawwis makotor barang gelak mawes-wes makotor dak kebersena ate. Fayatakhayalu maka pas ayang bayang orang kalaban sabab barang dak kesebetal dak kahat. Artinya kapan ate la tak bersela kotor pas abayang sebetal yang kebener. Fayahtatu fihi bil istidhari di syahadatil asariyah. Maka ngasteti yang orang yang barang gelak kalaban ngamri set kater ngamri terang ngamri padang kalaban panyaksian asar lakon sahabat baik laku abi sahabat apa anja. Walihada karena jira saya sebut lamma ahdatha Marwan al-mimbar fi salatil Aid indal musalli qama ilaihi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Samangsan akabai anyar sapa Marwan dak ka mimbar ay paganteng di dalam salat talasan nang isetin orang sa abajang indal musalla nang isetin na kenengan pabajangan kulan Marwan juga mimbar yoker paganteng qama ilaihi Abu Sa'id maka jaga dak ka Marwan sapa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an faqala ma Abu Sa'id panglo ya Marwan ma hadhil bid'ah Marwan atining apa arya bid'ah aduh mai paganteng mimbar ari bid'ah ya kanjeng Nabi taala ko ngariya faqala innaha laysa bid'ah pa jawab Marwan saungkuna arya bani bid'ah innaha khairum mimma ta'lam saungkuna kalakuan ri ari lebih bagus dari barang si oning bana ari ganteng ri kaki la taula kot kasuru sanyata na banyak kapti tapi fa'ar polan manusia banyak fa'arat ayyubalighum as-saut maka angar pagi sengkok kau tu dapat dek ka manusia kila apa suara jadi kau nung yatas baganteng mak le ekeding tang suara faqala Abu Sa'id tanda wallahi la ta'tuna bi khairin mimma a'lamu abada demi Allah tak nekani bak nekalaban kebagusan dari barang seuning sengkok selancir saya temung kok ri tak bagus senja wa wallahi la salaitu wara'aka al-yauma demi Allah tak sombaja sengkok ibu dina bak nesatiyah engkau ari setia engkau tak amak mumah wa inna ma angkara dzalika alaih ben pastena
Mungkir Abu Sa'id tak kesokan dari kedek kejiria mimbar pagenteng alih atas marwan. Lianna Rasulullah dan Abu Sa'id sallallahu alaihi wasallam kana yatawakka'u fi khutbatil 'aid wal istisqa ala kusin aw 'asa la 'ala al-mimbar. Karena saungkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arya ber Kanjeng Nabi arya neku Kanjeng Nabi ya tawakkak rekan ngalak kelar neku. Ini khutbah lazam bil istisqa, khutbah istisqa tebe tombak au asa atau tungkat la alal mimbar njak tak neku ka mimbar. Kanjeng Nabi ria mimbar biasa. Cuma Kanjeng Nabi mun maca khutbah neku tombak atau neku tungkat. Ya, candeng matur an situ raya. Ikut ke an situ yang matur anu apa tungkat lah. Wa fil haditsil masyhur ya. Hadis masyhur. Man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini siapa orang si anyar-nganyar orang dalam agama sengkok dek kepereng si tada pereng arya dari ia si agama jadi tolak. Artinya pereng si anyar. Jadi bani agama tolak wa fi khabarin akhar boleh sebut Kanjeng Nabi man ghasya ummati fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nas ajma'in. Siapa orang yang nyampur tengal orang dek kesang umat, mereka ni por campur lagi kesang umat, maka ariak tepo orang tining laknat Allah dan malaikat dan manusia ajma'in kati. Kila ya turaki ya Rasulullah wa ma ghasya ummatak. Tining pana apa benikak bereng nyampur bereng dek ke umat ajunan pana apa saya karepaki. Qala di Nabi ada bu ayat tadi bid'atan yahmilun nas 'alaiha. Iya jadi jangan Kanjeng Nabi orang si ala lakon orang dek ke bid'ah. Artinya sitek kalau ke Kanjeng Nabi si anak kungaki orang anyaba orang dak ke manusia alaihi atas dia se bid'ah. Orang baik bid'ah kapti deki. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi adabu. Inna lillahi azza wa jalla malakan yunadi kulla yaumin. Saungkuna ariya ikan di Allah azza wa jalla siapa malaikat saawlokan malaikat sabenare. Man khalafa jan malaikat sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tanalhu syafa'atu. Ini siapa orang yang nyalempangi orang dek kekalakon Rasulullah maka tak bekal ngaule dek ka orang apa syafaat Rasulullah. Wa mithalul jani 'ala ad-din bi ibda'i ma yukhalifu sunnata bin nisbati ila may yadnibu dzamban. Tining seperti penting na orang setusa te agama sekalero. Kalaban atetiaki abai kebai bid'ah na pereng. Saya lempangi pereng dek ke sunnah. Kalau ben ipeng saaki dek ke orang si ala kutusa orang. Pada bi orang ala kutusa. Famithalu man asal malik fi qalbi daulatihi binisbat ila man khalafa amrah fi khidmatin muayyanah. Ia jiriah. Rekan seperti jiriah. Pada orang yang sekelero. Ada seperti orang yang sedereka orang dek kerato. Ini dalam qalbi daulatih. Ini dalam tengah pemerintah narato orang itu atoro kalau ban ipeng saaki dak orang sing lempang orang dak pemerintah narato fi khidmatin muayyanah ini dalam alatinan setan tuaki pada hal bi rato surah ala Korea pas ala Korea daripada bi dia orang ajriya wa dzalika qad yaghfiru lahu tining jiria dia terkadang nyapora rato ka orang terkadang nyapora fa amma qalbud daulah fala la anang tining abalik kerajaan maka jadi tak jadi sabora tapi mun menyangkut ke kerajaan tak jadi sabora bi rato ya ka Allah ibadah kiyah wa qala ba'dul ulama setengah ulama adabu ma takallama fihi salaf sekar pagi jiria pereng secak ngucak ing dalam pereng siapa ulama konah fasukutu an hujafa maka anang tining nengeneng dari pereng jiria ikut cai bekot wa ma sakat anhu salaf fal kalamu fihi takalluf tining perang seneng-neng dari perang siapa ulama kona tak adebu maka anang tining cak ngucak ing dalam perang setek kedebu ulama kona jadi takalluf amak saabenya lah ya wa qala ghairuhu adebu ba'dun ulama boleh lain ba'dun ulama al-haqqu thaqilun tining kebenaran jiria berat mungkin kol mikol berat man jawazahu zalimah siapa orang yang melanggar orang dak keperang gila maka nganiaje orang
dek kahak le siapa orang yang melanggar dek kahak maka ngani aja orang ngani aja ka ban TV soalnya kurang ahak buru ka aba wa man qasara anhu ajaza siapa orang seenteng orang dari perang dari hak maka jadi apa seorang wa man waqafa ma'ahu iktafa siapa orang seneng nang orang perang hak iktafa maka jadi ngalah cukup orang sealakoh jadi iktafa cukup lagi wa qala sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi atabu alaikum bin nimtil ausati alladhi yarji'u ilaihi al-ali wa yartafi'u ilaihi tali ana tepena ban kapi kala ban jalan nimtil jalan al-ausat sipang nengah se abali dak keperan siapa orang si tengki ban teti tengki dak keperan kelak siapa orang si norok si angin dia tinyak menor norok jalur tengah orang se tengki jiria neng jiria ya orang se norok jiria tengki sebab norok jiria akali faqala ibnu abbas radhiyallahu anhuma ibnu abbas atabu ad-dalalatu laha halawatun fi qulubi ahliha tining kesasaran kekeliruan arya eka andi kesasaran tining aras samanis pernah seneng idilim banyak-banyak aten ahli sasar orang si ahli sasar ya aten rasa seneng kekelakuan si salah dia qala Allah taala bangiran adabu wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa atingka lebakna Muhammad dak orang banyak si angala atetiaki kapi dak agama kapi dak kain mainan kesein mainan artinya kaki cek norok jiriah wa qala taala bangiran adabu afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana apa tining orang si etot batot ikan di orang apa kecuban amal orang maka pas ani kataki orang dek ke amal gila dek ke bagus kelakuan cuba pas yang ke bagus wa kullu ma uhdi sabad as-sahabat radhiyallahu anhum mimma jawaza qadra ad-darura wal hajah latining sakapit sapan perang saya nyaraki perang sebarin sahabat kelakuan sebarin sahabat jadi nyaman perang anyar Arya dari perang se ngalebet di perang dak sekafir sangat hajat. Cuma kalau separuan wuhu minal la'bi wal lahi. Perang sesamarin sahabat jira dari mainan jik termasuk mainan jira. Wa hukian iblis la'anahullah. Bana cerita aki dari iblis la'anahullah cerita iblis ya. Annahu basajunudahu fi waqti sahabah. Anhum faraja'u ilaihi mahsurina. Jak saung kuna iblis Arya apa amencar maberat tak iblis dak kan banyak-banyak sardadu na iblis dalam waktu sahabat si isronupa faraja'u ilaihi maka abali kapi sardadu na iblis kila dak iblis mahsurin hale atap pecangkem kapi kasta nupa sahabat tak bisa faqala ma sya'nukum iblis tanya ma sya'nukum tining apa arya kala kuna na kapi tan sardadu qalu maka ngucap kapi ma ra'aina misla haula ma nusibu min syai'an tak mangki kau dak seperti na bani kak sahabat dak keperang sing ngaule kau dari kapi sahabat dak situng gagal dan gula gagal tak bisa ngaule dari situng dari sahabat waqat abuna hale sanya tanama paya kapi sahabat na dak kau gula karo tebes pendikai wa faqala ngucap wala iblis innakum la takdirun alaihim qad sahibu nabiyahum wa syahidu tanzila rabbihim jani iblis saung kuna nak kapi arya tak bisa ben kapi tai kapi sahabat sesanyatan abaring kapi sahabat dak kana pi nak kapi beningalen nyakseen kapi sahabat dak ketorna Al-Qur'an pangiran ben kapi senora ki Al-Qur'an tak bisa walan jadi aja kanjeng Nabi langsung walakin saya tiba dahum qaumun ya tapi bekal teka sama rena sahabat jadi siapa kaum tanalu minhum hajatakum sebekal ngaule ben kapi sardadu dari kapi kaum dak kahajat ben kapi ya dan tek marin sahabat jadi la cobai wah falamma ja'at tabi'un basajunudahu kapan la datang sahabat tabi'in ria orang sinurok sahabat maka maberta boleh iblis marin tada ke sardadu na iblis faraja'u ilaihi mungkisina maka bahabali kapi sardadu dak ka iblis halaj cungkal apa nyamana nunduk kapi nunduk tak bisa faqalu maka matur kapi ma ra'aina ajaba min haula nusibu minhum syai'a ba'da syai'i min ad-dunub
Tak uning kau dak selebih kesambut dari kapi tabi'in, sebisa ngaulai kau dari kapi tabi'in itu situng menadum dan banyak susah. Iblis dan kula nyupa tabi'in tak bisa. Ipa ala kuat susah tak bisa. Fa idza kana akhirun nahar akhadhu bil istighfar. Maka nalika na berde pana padibu di siang arten kapan la kolemak ke budih dari sore maka ngalak kapi tabi'in dalam macam istighfar sampai maghrib. Jadi fayubaddilullahu sayiatihim, maka pasakan teen pasir Allah dak kebanyak-banyak kecuban kapi hasanat dak kebanyak-banyak kebagusan artian bahasa pora tusan secuba ikan te bagus. Faqala maka ngocak iblis ke Sardadun, innakum lan tanalu min haula'i syai'an li sihhati tauhidihim wa ittiba'ihim li sunnati nabiyihim. Ya Sardadu, saung kuna ban kapi Arya tak bekal ngaulai ban kapi dari Arya tabi'in dak situng-situng. Karena sana tauhid tetabi kapi tabi'in ban anoran kapi tabi'in dak ka sunnah kalakon nabi na kapi. Tak bisa kaki nyupa. Walakin marenjiria sayati ba'da haula qaumun taqiru a'yunukum bihim. Tal'abuna bihim la'ba. Wa taqudunahum bi'azimati ahwa'ihim. Kaifa syi'tum. Tapi can iblis dentek bekal datang semarin Nigeria tabi'in siapa kaum seseneng apa banyak-banyak mata na ben kapi bihim kalaban kaum hale in mainan nyupa ben kapi kalaban kapi kaum kalaban in mainan ye dentek marin Nigeria lebih se coba bi kate ben anunton ben na kapi dek kapi kaum apa angelesi di azimate ahwaihim kalaban apa sebanyak-banyak kadeli nak les banyak-banyak karfa kapi nafsona iya. Ia dak budi jira la anu kaifa situm. Kanta apa hale kanta apa sekarfa ban. Kalala anu dentek. Hingga anu jira la beda orang sinurok kake go jan iblis. Ini istaghfaru lam yufar lahum wala yatubuna. Lamun nyuun sapora kapi orang banyak maka tak kira sapora. Wala yatubun bentak kira tobat kapi. Aji makia tobat abeli pole deki. Kekecubaan. Fayubaddilullahu sayyiati hasanat, maka pas akan tak siapa Allah dak banyak-banyak kecuban orang dak kehasanat dak kebagusan pulang film minta sapora. Kalau ngucap boleh iblis ya. Faja'a qaumun ba'dal qarnil awal. Maka datang siapa kaum samarina kurun sida ada 100 tahun dari hijrah dari zaman Kanjeng Nabi. Detek ya 100 tahun. Abatsa fihim al-ahwa. Maka pas anabur marenta iblis dalam kapi orang banyak dak kebanyak-banyak hawa nafsona wa zainahumul bid'ah. Maka ban amatot iblis dak kapi orang banyak dak kebanyak-banyak bid'ah del model agama fastahalluha tahallau iya. Maka pas ngamri halal kapi orang banyak hadak ka apa bid'ah gila wattakhadhuha dinan ban atatiaki ngalak kapi orang banyak dak ka bid'ah gila yakub agama. Ye dan tek jadi tingano samarin koron sida ada artinya 100 tahun dari Kanjeng Nabi. La yastaghfirunallah minha. Orang jadi tak kira minta sapora kapi dak ka Allah minha dari ia sebid'ah. Wala yatubun anha. Dan tak kira tobat kapi anha dari bid'ah. Jadi fasallatu alaihimul a'da. Maka bisa merintah kapi orang banyak apa banyak-banyak musuh artinya setan. Wa qaduhum dan anunton setan dak kapi orang banyak aina sya'u dak mesekar kapi setan. Ya. Maran jirial bisa kake anu itu. Fa in qulta jan Imam Ghazali mun kake atanya min aina arafa qaila hadza ma qalahu iblis. Dari dimma uning dak kajiria ucak tining barang sing ucak dak barang siapa iblis. Lu kaki mi tahu kau can iblis sing ajriah. Walam yusyahid iblis. Hale kaki tak ngetelak langsung ke iblis. Wala hadatsahu bidzalik. Ban enjaa nyara iblis kalau banjir ya datang iblis kalau banjir kakek kan tak ngerti lah ke datang iblis tidak kan Imam Ghazali dak remah ya fa'lam anna arbabal qulubi yukashafuna bi asraril malakut taratan ala sabilil ilham maka uni ngabakna cak saungkuna banyak-banyak na orang seandi ateh banyak-banyak ateh hari ai paring kita buka mukasyafa kapti kalaban banyak-banyak sir malakut sen langit taruh tantar kadang ala sabilil ilham atas jalan ilham kay paring uning Allah bi ayakhtur lahum ala sabilil wuruj alaihim artena kalaban kotu
akar tak asrar kila lahum dak ka orang te pecelan tak ka te orang artinya atero pasti beri terbuka bi Allah min haitsu la ya'lamun dari sekian tahun hingga fi orang banyak wa taratan ala sabili ru'ya sadiqah bentar kadang muka syafan orang jiria lebat nang jalan na mimpi sependur lebat dari mimpi wa taratan fil yaqzah ala sabili kasfil maani terkadang lebat nang iding-iding te pecelan na tabuka na banyak-banyak hakikat bi musyahadatil amthilah kalaban anyak langsung ningali langsung banyak-banyak perbandingan kama yakunu fil manam akan terbareng terjadi nang mimpi pada wa hadza a'la darajat ini jadi kasful maani fil yaqzah tabuka na hakikat nang terang-terangan arya paling tinggi na banyak-banyak pangkat wa hiya min darajatin nubuwatil aliyah ia jadi setengah dari banyak-banyak pangkat tenap bisa tinggi pangkat jadi kama anna ru'ya sadiqata juz'un min 46 juz'an minan nubuwah akan tersahung kuna mimpi sepender arya satonce dari 46 toncek dari bangsa kanabian artinya beri situng Allah dari 40 toncek kanabian kila fa iyakah ayyakuna hadduka min hadzal ilmi inkara ma jawaza hadda kusurika maka taku aba nadak katubadah apa bagina bakna dari area ilmu area amungker dak kapereng sengale beti pereng jadi ada kahata kain ceng nakake fa fiha lakal mutahadlikuna minal ulama nang ijriyah bagian dari cantibi lan di ilmu rosak siapa orang se mutahadlikun re orang se atot mato tibenta las mulas benta minal ulama dari ulama az-za'imun annahum ahatu bi ulumil uqul si anyana kapti ja saung kun aban kapti ari yang ngalempoti gaule kapti kalaban banyak-banyak ilmu na banyak-banyak akal si sampurna can pangrasan fal jahru khairun min aqlin yad'u ila ankari misli hadhihi al umur li awliya illahi ta'ala tining putuh ari lebih bagus dari akal si angajak akal gila dak ka mungkir seperti na ari banyak-banyak perkara ikan di awliya Allah bagusan putuh di orang seandi persangkaan di hurutot mata dibenta ulama-ulama sini ya. Yang tibi sekula ngaule ka ilmi akli yang tibi. Tina anguan putum korobi jiria. Wa man angkar dzalika la auliya lazimahu inkarul anbiya. Sampai orang kita tak percaya ke aulia. Tining siapa orang yang mungkir dak kejiria ka andi aulia maka wajib dak ka orang apa mungkir ka anbiya. Orang yang mula tak ndak ka aulia ya tak ndak ka nabi lepas ya. Wa kana kharijan 'anid din bil kulliyah ban bada orang arya keluar dari agama kalau ban sakapina lepas yang dibudin pas kafir qala ba'dul arifin can ba'dul arifin inna man qata'al abdalu fi atrafil ardi wastataru an ayunil jumhur li'annahum la yatiquna an-nadhar ila ulama'il waqtih pastena amutos sapa wali abdal nangeneng banyak-banyak koncon bumi nyingga ke alas ban atatop apa akabai top kapi dari ayunil jumhur dari banyak-banyak matan ulama jumhur setia liannahum karena wali abdal kapi arya tak kelar kapi dak ka ajeling dak ka ulama il waktu ulama sesetia ya tak kelar ajeling ka ulama tetining ke liannahum indahum juhalun billah karena saung kuna kapi ulama il waktu seman ulama setia mungku kapi abdal arya orang golong orang putu ka Allah ji nyaman wahum inda anfusihim wa inda jahilin ulama tining kapi ulama sesetia mungku aban tibi ban mungku orang putu arya yang ke ulama dan tibi padahal wali abdal senying ke keng polana sengke sengatelana ulama sesetia iya wala sahlun at-tastari radhiyallahu an can bak sahlun inna min a'zamil ma'asi al-jahl bil jahli saung kun arya dari paling raja na banyak-banyak maksiat apa putu kalaban putu eker putu tambah putu salah aba la putu kita ngakon dia putu wan nadra ila al-amma ban aciling dak ka orang banyak saya ciling wastima akalami ahli al-ghaflah ban ngidingaki ocana orang si ahli lupa ga Allah wa kullu alimin khadha fi dunya fala yanbaghi an
ayusra ila qawlihi. Tining saban orang alim. Se masuk akibat tak orang alim nang masalah tunya. Artinya lebur ke tunya. Tunya saya kesenang, saya kebentak. Maka dia tak patut apa kau ia dingaki apa dek kata bunuh orang alim. Cak dingaki jadi ulama su jadi. Iya. Bali yang bagi ayat tahimah. Balik pantas apa kau tu salah tampak orang. Jak toro ulama saya ingat jadi jak toro ya. Fi kulli ma yaqul ni dalam cakap pina barang saya ngucap ulama saya ingat jadi orang alim jadi jak toro. Jadi bahaya jadi. Lianna kulla insanin yakhudu fi ma ahabba wa yadfa'u ma la yuafiqu mahbubahu. Karena saungkuna saban manusia. Arya masuk aki ocak manusia kila dalam barang selebur manusia. Korlang ucak barang seekalebur lalai kocak. Ben anulak manusia dek ke barang tak cocok barang dek ke seekalebur manusia. Barang tak kalebur barang sebenderi tak teremai tolak. Barang kaler korang ucak tibi seekalebur ya jadi seekocak aki se yang kebendor. Walidzalika qala Allah azza wa jalla karena jadi ada bu pangeran Allah Ta'ala wala tuti man awfalna qablahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan aja abak tebak na Muhammad dek ka orang. Semaluk pasengkok dek ka ate na orang dari azikir ka sengkok. Artinya kaki si atorok dek ka orang selupa ate na ka Allah. Wa taba'a hawah benoro orang dek ka karpe nafsu na orang. Dan beda apa perkara na orang juga sangat juga enteng. Dek torok ulama su juga. Wal awamul usad as'adu halan minal juhal dia di tariqid din. Tining orang-orang putu segera kakap di area lebih pecir tengkanah dari golongan orang putu kala bencelan agama. Artinya orang se umum se ahli ala kotera kejadian bagusan peciran di orang putu se tak tahu kejalan agama tak kenal Allah al-mu'taqidina. Seani kataki orang banyak annahu minal ulama. Cak sa guna kapi ada dengan ulama. Aban putuh ngaku kiai, ngaku ulama. Lah jadi aki bagusan orang putuh sekali si ahli ala kutere karo. Aro bila isyarat tobat atau tobat rambu. Li'anna al-'ami al-'asiya muqtarifun bi taqsirih. Karena sa guna orang putuh sederekah ari ngaku kala ben kain teng nah kesalahan orang putuh. Fayastaghfiruh maka pasni on sapora de ta Allah orang gila wa yatubu ban atobat orang. Wa hadzal jahil tinin jadi orang putus sing ngaku ulama adhannu annahu alim seanyana cek sangkun orang jahil ari'a ngaku orang alim. Ben putu ngaku alim. Wa anna ma huwa mustaghilun bihi minal ulumi allati hiya wasailuhu ila dunya. Ben sangkun barang seanang tining orang putu. Ari yang repot orang putu kalaban barang dari banyak-banyak ilmu. Setining ia ilmu ari teti palantar na orang dek katunya. Artinya orang alim serepot bi ilmu na jan tibi kama ilmu kila eke bai palantaran ka angku ngau le tunya. Terro jumhur terro kalontah terro ka alam. Terro soki. Aku ada yang butuh sekali kau tobat. Le orang saya ngajar ya ansulukit tariqil tariqid din. Ulama su jadi jauh dari jalan agama. Tak bisa je. Jadi punya jadi lah saya jumpa. Fala ya tubuh. Maka orang kita kira tobat. Soalnya tak ngaku salah. Wala yastaghfiru bentak nyun sepora orang. Bala yazalu mustamiran alaihi lal mautih. Balik tak buambu orang putus saya ngaku alim jadi ya. Ari anak tepi kayak bareng sampai mati. Balik sampai mati. Tak maturana ilmu jadi koro kebaik alat kaangkui ngau le tunyah. Kaangkui kesenangan punya. Mak le kalontah, mak le banyak santri, mak le lare kapiaki. Jadi ya ulama su. Aku ada yang putus sekali. Orang yang setereka saya gila saya putus saya ala kotereka. Pulan mula ibu lahir bahat tobat aku. Munjina tak kira tobat sampai mati. Wa idza ghalaba hadza ala aktsarin nas illa man asamahu Allah taala wa anqata'at tam'u min salahihim. Benale kana lumrah teti biasa apa jadi sepate paling banyak manusia ulama su angin orang saja gede ka orang siapa Allah kecuali orang saya beri hidayat
Wang qata'at tama'. Ban peka apar ngarep ini salahim dari membecek orang. Tak ning becek. Jangan jadi muni balai malakna je dia. Wala maksud je dia. Tak ning becek. Dan tidak ramah. Neng zaman setia fal aslamu lidziddini al-muhtatu al-uzlatu wal infiratu anhu. Ini selebih selamat, selebih aman ni andi orang si ahli agama. Arya aku mungku aki al-uzlah tidak ka uzlah. Yatini calong golong bi orang nang katibi bayi orang ngajiri ya. Wal infirad ban ka nang katibi nyingka anhum dari kapi manusia malay aman nang katibi masuk ke betunan cek keluaran. Mentero selamat je. Kama saya orang ulama su saya ngajiri ya. Kama saya di kitabul uzlah bayanuhu. Kita perang bakal teka dalam kitab uzlah. Uzlah ria nyingka dari manusia. Apa keterangan ya si kitab uzlah insyaallah taala. Lamun kesokan siapa Allah Ta'ala. Walidzalika kataba Yusuf bin Asbatin ila Hudzaifah al-Murashi. Karena dia soratkan siapa mati Yusuf bin Asbat ke mati Hudzaifah al-Murashi. Ma dhannaka biman la ma dhannuka bima yabqa la yajidu ahadan yadhkurullah ta'ala ma'ahu ila kana asiman au kana mudzakaratuhu maksiyatan. Kining panapa panika persangka na pancinengan kalaban orang selangking orang. Setak nemu orang dak ka orang seorang si adzikir dak ka Allah apuring orang. Angin bade ahad kila panika orang si alakut husah. O tawa bade pana pamudzakarah na patang dikir orang panika along polong panika cuma teti maksiat. Ya Can sor mak ki Yusuf ka mak ki Hudzaifah. Mungku pancinengan katiban apa orang. Semangken bani ketak nemu ka orang si azikir si ingat ka Allah si bisa nonton nabe kecuali orang gila bani ka lebur ala kutusa otawa lebur mudzakaru maksiyah apenta maksiat katiban apa kiai wa dzalika annahu la yajidu ahlahu ini ka bisa saungkuna orang bani ketak kira nemu orang dak ahli zikir ka Allah tak nemu mangken bani ka orang si maingat wala qad sadaqah demi Allah senya tanah bener habu bani ka Terima. Fa inna mukhalatatan nasi la tanfaku an ghibatin aw sima'i ghibatin aw sukutin ala munkarin. Maka saungkuna along bolong di manusia. Arya tak jutol along bolong dari manusia gila dari arasanan. Pala along bolong lah pasti arasanan. O tahu ngiding akirasanan. O tahu nang atas kecubaan. Amar ma'ruf nahi mungkar tak ada. Maka pada orang ala kutuba tak bisa alang-lang. Wa anna ahsan ahwalihi ay yufida ilman aw yastafidahu. Ban saungkuna paling bagus setengkana manusia ning zaman setia arya qatu abri faida orang dak ka ilmu artena murok. O tahu ngamri faida orang dak ka ilmu artena ngaji. Ning zaman setia orang si paling bagus murok atau ngaji. Yalah. Walau ta'ammala hadzal miskin wa 'alima anna ifadatahu la takhlu an syawa'ibir riya wa talabil jam'i war riyasah 'alimah anna al mustafida innama yuridu ay yaj'ala dzalika 'alatan ila talabid dunya wasilatan ila syarr. Yalah. Lamun mikir siapa arya orang semiskin siapa sikit. Ben uning orang kelak sak ungkuna murok ke orang setia. Ulama setia mun murok ifadara beri faida arten murok. Arya tak sepe murok la dari porcampur arya. Orang zaman setia mun murok yang teroya lama orang. Wa talabil jam'i wariyasah. Ngamri pangikut golongan santre golongan wariyasah bentero tetia kepala. Orang murok yang zaman setia tak sepe dari teroya lama orang. Tero golongan, tero banyak santre, tero masyhur wariyasah bentero tetia kepala. Yang zaman setia. La jiriya mun la ngak jiriya alima annal mustafidah mun la kiai ni ngak jiriya maka uning manusia jak saungku nak mustafid orang sing ngaji sing ngalak faedah dadi mun la kiai ni ya tak bener arya paste nang arep pagi santri gila dek ka kotu adat dia ki santri dek ka jiriya ilmu dek ka alat dek ka ngamri dunya wa wasilatan ben palantaran dek kecubaan. Jadi mula kiai ni adalah tak bagus, dia santren jung syaraan.
ngaji nak gelak keng parlo tunya parlo kacubaan palantaran fayakunu huwa mu'inan lahu. Maka berarti siapa orang alim kiai ari anulongin dak kesantri ala dalika tepe jira ngamritunya cek reng la kiai sarkasar aja kiai la kami mancing ya tanton santren kami berkah kan dia iya. Jadi orang alim jadi nyaman nolongin dek kesantri dek kecubaan katunya kela warian ben anak kaki wa zahiran tekesaan nolongin au muhayyan li asbabih otawa kiai kela seayanya dia abri dek kebanyak-banyak sabab jadi atau di dunia melarat ya reng bener melarat. Jadi mun kiai sarkasarah akemi mancing santren akemi berkah. Mun kiai gelak semorok letero ya lama orang tero banyak santren tero tetia kopal tero masuk ke ibadah. Ya santren tak mawang boleh ngaji na geng parlo punya jadi parlo keti palantaran kecubaan. Boleh kalladhi yabi'u sayfah min qatta'i tariq. Pada bi orang si acuan orang dek kepedang dari orang si atikil jalan. Ketika kiai ruah pada bi orang acual pedang ka orang se arampuk. Hal ilmu kasayfi. Dining ilmu ari pada bi pedang wa salahu lil khairi ka salahi sayfi lil ghazwah. Dining kebagusan ilmu dek kebagusan ari pada bi kebagusan pedang ka angkui perang. Ndak tak sakapina ilmu re cuba. Bada ilmu re bagus. Pada di pedang ke angku yang kuya perang di orang kafir dia. Walidzalika la yuraqasu lahu fil bai'ih. Karena jiria ta muraaki ta yoleaki ikan di orang idilum ajual jiria, jual pedang mimma ya'lamu bi qara'in ahwalihi. Dari orang seuning orang kalaban banyak-banyak tante apanya mana tengkana orang annahu yuridu isti'anah alaqat iktari. Jak saungkuna orang ari yang ngarepaki orang kalaban pedang dek ngamri minta tolong tepe artikel jalan. Jadi jangan maturan muntau kaki jak pedang ro yang kuya arampok. Muntau kaki jak aja merukeng isabungah. Nah, jadi dia kaki tak oleh ajual. Artinya murok kau orang jiria ilmu gila tak oleh dia. Mun orang gila parlo tunya atau pada di kekacubaan. Pada di orang ajual pedang. Mula tahu kaki je orang juru se pedang rekeng yang kui acarok. Mula tahu kaki je aja merukeng sabung haram kaki ajual ka orang jiria. Fa hadhihi 12 alamatan min alamati ulama il akhirah. Tining jira se sepud dari ada kepi ngerta tengera ulama akhirat arya 12 na tenger. Dari banyak-banyak ngerta tengera ulama akhirat ya jiria 12. Tajma'u kullu wahidin minha jumlatan min akhlaqi ulama salaf. Si Apollo akempo abstong situng dari 12 gila dak kekumpulan dari banyak-banyak beberapa ulama salaf. Lah tak denger 12 jirias seteku ulama-ulama salaf, ulama konah, tak denger ulama akhirat ya. Fakun ahada rajulaini imma muttasifan bihadhihi sifat atau muqtarifan bitafsir ma iqrar bihi. Maka bedebna Arya selak situnga orang laki dua. Situnga tarkadeng apar sepatan kalaban Arya sepat. Artinya ulama akhirat. Otawa ngakoni orang kalaban kainteng nah asareng tepi kalaban inteng abe salah abe kalero abe tak gender. Jadi bisa mabicek. Le jadi kaki nang i dua jadi selak situnga. Cuma wa iyak antakuna salisa. Dan takut abak nada kau cuba debak na Arya orang sin nomor telo orang laki sin nomor telo arsa cuba fatal bas ala nafsik maka pas apa ngangku kak bak na tepa aban tibi aban bak nah apa bi ambadal ta'ala tadunya bidin kalaban kau tu akan teen bak nada ka alat tunya kalaban agama artinya agama na iporotunya wa tashabbah siratal battalin benyaropani kaki wa tasbah nyarupani kake dek kasajarana orang-orang sekalero sebetal kapi. Disiratin ulama irosikhin kala bencelena sajarana ulama semantap kapi ilmuna. Artinya
kakek sejaran orang-orang sekalian ulama sekalian bi kaki seetoro ya wa taltahiqu bi jahli ban anemonin ketemun kaki kalau ben keputuna kaki wa ingkarik ban mungkir tak anden kaki bi zumratil halikin can tibe kalau ben golong na orang soro sakapir aisin sepeke pengaruh kaki naudzubillah min khida'i syaitan nyuun raksa sengkok dek ke Allah dari banyak-banyak tipu setan fiha idalim sirah kelakuan jiriah halakal jumhur fiha nung kelakuan jiriah halakal jumhur rosak sapa ulama-ulama jumhur ya artinya nyak banyak ulama banyak rosak sebab jiriah fanas'alullah ta'ala ayyaj'alana mimman la taghurruhu alhayatud dunya wa la yaghurruhu billahi alghurur amin makanya undak sengkok dek ke Allah nyuun sengkok dek ke Allah dek ke mentera tetiaki Allah dek ke sengkok dari orang setak katepo dek ka orang apakah kau diantunya setak nipo dek ka orang apa kau diantunya kesenangan tunya bentak nipo dek ka orang kila kala bencelen dek Allah aka mana Allah al-ghurur apa tepuan manter engkau dek keninga tepo al-babus sabi fil akli wa syarafihi wa haqiqati wa aqsami bayan syarafil akli wallahu a'lam. Kol setengah 11 persis. Jadi sejam orang semenit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fid darain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa a'inna wahdina. Ya Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bil Qur'an iftah lana. Min alamat ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafil khairat ayil ibadat wat takasulu anil qiyam bil wajibat. Arya setengah dari banyak-banyak ngerta tengerah nuroti kar hawa nafsu tining kencangan dak kebanyak-banyak nafsu banyak-banyak kefokusan ayil ibadat. Artinya mun kelakuan sunat bejing cuma wat takasul ben sengkah dari amenuin kalau ben banyak-banyak perang wajib. Artinya mun kau kelakuan sunat bejing tapi kelakuan wajib enteng. Fahada minas suwaril lati yukhaffafu fiha al-batil wa yaskulu fiha al-haqq. Ini jelas saya sebut ada di banyak-banyak sora kemperan. Artinya kemperan sora yang enteng di dalam sora kena apa sebetal. Artinya perang secuba yang enteng. Bantu tibra di dalam orang kila kesehat. Mun sepundur arah sebura ke abe. Seakan-akan tak bisa alakoh. Jelas. Wa inna ma kanatin nawafiluh takhifu ala an-nafsi dun al-fara'id. لأن العادة أنه لا مزية في القيام بالفرائض لسواء الناس كلهم فيها. Arapa? Mon kelakuan sunat yang enteng senang. Dan pasti na beda apa banyak-banyak kelakuan sunat. Arya enteng kelakuan sunat teh aba enja mun fardu ara sabura. Arapa? Sengkah. Karena saungkuna akete manusia arya saungkuna kelakuan la maziyata fil qiyami bil faraid. Arya tada kelebihan kauntungan dalam menui kalaban banyak-banyak fardu. Karena rata na manusia kulihin kapif dalam fardu. Mun fardu bajang lemak waktu yang kita ada kejunilan na jak matud la maziyata ko ada kejunilan na. Wala na orang la ala ko kapti. Bi khilafin nawafil kalawan kita na banyak-banyak sunat kan orang lebur ke kelakuan sunat. Fa innaha tudkaru biha. Maka saungkuna sunat arya iput sebut tudkaru iput sebut kaki kalaban sunat ruwa roh atahajud ruwa roh aduha sebut dia bi orang. Wa yasulu laha
biha maziyatun wajahun wa manzilatun fil qulub. Ben teka boleh kan di sunnat biha sebab sunnat kan tibi apa kejunilan maziyah kelebihan wajahun ben kewibawaan wa manzilatun ben pangkat ng banyak-banyak aten manusia. Mungka ke patong ala ko sunnat atau hujud kan tibi orang hormat ke kakek ya. Kan orang liburan ke kelakuan sunnat ya. Wa hadha huwa halu aktsarin nas. Ini jadi saya sebut ya hadha ariyat tengkan paling banyak manusia ngajirian lah. Terus kesubur ya. Fatajidul wahida minhum idza taqadat taubatah. Artena maka nemu kake dek ka orang seorang dari kapi manusia. Nalikana ani kataki orang gila dek ka tobat aisoma maun artena apa ki huruf ma'ancap alaihi atas tobat lazimata lahu sitadak sajalahu ikan di orang illa fi nawafil siyam. Artinya kaki canakal qaban la ala kusunnat seakan-akan kaki atobat acak ya. Sitadak sajakan di orang angin dalam banyak-banyak sunnat asyam pasah. Kaki mula pasal sunnat pasal Daud searea pasal searenjo la kaki lamapan can orang yakut mapan. Wal qiyamih ban cukup malam tahajud wa tikraril masjid ila baitillahil haram ban ali bali na ajalan dak ke baitil haram wah roh orang haji di balian terus sebut tidak iya wa ma asbah hada minan nawafil ban barang seanya ropani barang dak jadi ada di banyak-banyak sunat selai bulan mun sunat yang di mazia andi kejunilan andi kelebihan jan kakek ya. Wa orang haji meloloh kan ada ya wa ma'a dzalika huwa ghairu mutadarikin lima farata fihi minal wajibat asarang jiriati ning orang ariya ta'anyu soleh orang dak keperang seenteng orang dan perang banyak perang sewajib la perang sewajib fajang fardu selama waktu bika kita nagare na te so soleh te serai perang seenteng kake ya wala mutahallilin lima lazima zimmatahu minadh dhalamat uttaba'at ban tak ngalalaki dak keperang anak tepi tetap zimmatuhu apa ketangkung nak orang gila di banyak-banyak kan niajan banyak-banyak tabaat tusa lah perang saya kaki andi salah saya andi tusa letek nagrena wa ma dzaka illa li annahum lam yastahilu bi riyadati nufusihim allati khada'athu araba midak jiria bentada tining jiria kaki cuma lebur ke sunnat apa fardon bi kaki tinaki ari angin masalah ria karena saungku nak kapi orang banyak ari tak ngerepot kapi diria batinu fusihim kala benapai banyak-banyak nafsu nak kapi dia pula nafsu tak perang allati nafsu khad'atuhum sa'ani po nafsu dak kapi orang banyak walam ya'tanu bi mujahadati ahwaihim allati asarathum wa mallaqatuhum dan tak kungung kuaki kapi orang banyak kalau ben merangin banyak-banyak karep hawa nafsu nak kapi hawa nafsu sianipo hawa nafsu dak orang banyak wa malakatuhum ban sengaratonin semarentah hawa nafsu dak kapi orang banyak mereka nafsu dak tak perang Allah qayyada lillahi ta'ala at-ta'at al-wajibata 'alaika kas-salawatil khamsah bi a'yanil awqat ay bi awqatin muayyanah wa lam yutlik waqtaha. Amalan kiri orang karena Allah Ta'ala ada banyak-banyak fakta sewajib tai fakakitan tibi. Akan ta pejeng selema kalaban banyak ipalang kiri kalaban banyak-banyak waktu selai tantuaki bi awqatin muayyana kalau banyak-banyak waktu setan tuaki ben sita mutlakaki sita mutlak apa waktu na iya se taat artinya kaki tak lebur ke ibadah as-salawatul khamsi pejang selema pulan si andi waktu na pulan tak mutlak artinya la tertentu lah waktu juga kai la yamna'uka anha wujud tasrif so paja ta'anya ke kaki anha dari awqat apa badana tasrif kuat makatu so paja kaki tak enteng tak sampai kasep tasrif dah
Fa innahu ta'ala law atlaqaha wa lam yu'ayyin laha awqatan la hamalaka tasfifu ala tarkiha. Arapa bi Allah mi pastrek fardu khila mi ibri waktu. Maka saung kuna Allah alyalamun amut lakaki Allah dak ka waktu. Rekan bila hai jak maturan. Bentak nam tuaki Allah dak ka waktu awqatan dak ka banyak-banyak waktu. Bentak nam tuaki Allah dah dak ka fardu dak ka banyak-banyak waktu. Pasti ibri waktu. Maka yakte anang kung dek ke kaki. Amikol dek ke kaki apa? Atas fikatuk ala tarkiha. Atas artikel ya se. Apa ki guru? Fardo. Mun kaki kila bi Allah waktu jadi tek waktu kaki banyak seenteng. Banyak sekatuk. Atas artikel waktu kila. Fa innaka tatakasaluh. Maka saung guna kaki pas sengkah. Artinya jika sekinga fardor ya bi Allah tak beri waktu sehusus. Ya kaki banyak sengka banyak enteng. Wa taqulu ban ngucak kaki. Hatta afragha min hajati. Sampai totok sengkok dari tang hajat. Usolli siapa je ngesengkok. Engkok siapa je mun lemari kapi tang hajat. Mesti kaki andi alasan dak iya lepas yang taswif. Katuk enteng lepas yang. Litisa'i waktiha karena cempera waktu na bajang pulan bajang tak waktu maka dijeri bi Allah pas waktu wen inna salata kana al mu'minina kitaban mawquta waktu bi Allah farubbama madha yaumuka aw lailatuka wa lan taf'alha ariya terkadang lebat apa saare nak kaki atau malam kaki halet alaku kaki dak kebajang jarang waktu na tak temu mentek waktu ada iya bi khilafi takyidiha bi awqatin muayyanah kalaban titana amalan kri fardah kalaban banyak waktu seetan tuaki kapan leetan tuaki duhur sekian asar sekian maghrib sekian etan tuakinya mulai ngajriyah fa inna dzalika yalja'uka ila tahsiliha wa yahjazuka an tafritiha maka saungku najriya takyid palang krin waktu kila Arya mangung seaki Allah dek ke kaki dek ngasih laki waktu. Ben anyek ke Allah dek ke kaki dari kasih pe waktu. Jadi munaria kasih, sampai kasih kaki ke suka doan kan dek iya. Ada iya lepas ya. Wa wasa'alaikal waqtah. Ben macam perboleh Allah te kaki. Dek ke waktu ayu wasa'aqataha alaika wa lam yudayyikha. Macam per Allah dek ke banyak-banyak waktu nah. Pejang gila alai ketai pekakeh. Bentak macope Allah dak auqat waktu. Artinya pejang waktu jadi apa cemper bi Allah waktu. Bening cuma 10 menit bening. Kaitabuka laka hissatul ikhtiyar. So pajelang ke andi kaki apa bagi namile. Nang awal waktu kaki tak bisa, nengak tengah waktu, nang akhir waktu kan dak iya. Jadi kapan lamile fa yumkinuka fi'luha fi awali waqtiha aw wasatiha aw akhiriha. Maka pas kongang maka pas bisa dek ke kaki apa alaku fardo kila ni dalam ada na waktu na fardo otawa ngak tengah na waktu otawa dibudin waktu ipa cimper bi Allah waktu jila beni cuma ning 10 menit wala tu'addu minal mudayyi'ina laka bentek tong bitong kakeh dari orang sewang muang kap tidak ka waktu angsal kaki apa jang nang i waktu jiliah Iza ataita biha fi akhir waqtiha masalan ariya nalikana alakonin ankani kaki kalaban fardo kila nang edi budi na waktu na fardo masalan upama niki tamasuk ka orang se tak enteng kaki se tak wang muang kaki porki apa jang nang waktu sanajan akhir ya wal tatamakkan ayudan minal ityani biha ala lajil akmal ban dicek ngungangaki kaki bisa kaki boleh dari ankani ngalakoni kalaban fardo te pejalan selebih sampurna wa huwa muwata'atul qalbi lil jawarih ia jiria anyu cokin ate dek kebanyak-banyak angkauta artinya kake nyari waktu si paling khusyuk dek ke ate na kake angsal tak nyalempang dari waktu dek ke angkautan kake fa innal waqta idza kana muttasa'an yumkinu ka an tatakhalla anta takhalli 'an asyawagili wal qawati ilmani am istima'il fikri wal hudur ma Allah taala halal ibadah
Maka saung kuna waktu Arya nalekana bada waktu Arya cumpar duhur sekitar 2 jam setengah. Jauh banget telur jam. Mula waktu jadi lah cemper maka kongang dek kakake apa ko tu anye peaki kake amuang kaki dari banyak-banyak potre pote ate. Ben banyak-banyak si amke si anyeke dari angumpul lagi peker setiti coba na ate. Pas kaki boleh kongang wal hudur mi Allah. Hudur apering Allah artinya khusyuk lepas yang halal ibadah nalakan ibadah. Karena kaki lah ipa pendur gelu bi kaki ate gila. واستعمال الآداب اللائقة بين يدي الله تعالى حينئذ dan bisa ngalakonin banyak-banyak tata krama sepatut nang iajuna Allah Ta'ala naleka najriya kake mabruse ateh takhalli mabruse ateh wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Arya Jumat datang siap ngaji kena. Tepat ke mulut nawan nami. Idina ini. Belum ada lama ya. Kecil-kecil lah mulut tadi. Kata resi peraya. Babu hadis sirqah. Arya abba hatta hukum maling. Hukum maling ya. Wa wajibun sarokoh. Maling ada sarokoh. Mun sirko gitu. Wa wajibun bi sirqatil mukallafi li ghairi aslihi wa far'in mata fi kimatahu bi rub'i dinarin dahab walau qaradatan bi ghairi lam yushab. Arya hati maling. Ya balani Quran wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, inilah dalilah. Maling laki, maling bini tokil tanang dua. Wa wajibun ban arya wajib. Asabab ngicok nah orang mukallaf ika andi lain naman ben anan. Sak madurana mun ngicok andi naman je. Ngicok andi nanan je. Tak capo ahad. Sewajib jira mata fiki matahu. Tining pereng seanyampurna aki pereng dek arkena pereng biru dinar kalaban saparapat dinar. Dinar emas, emas re mun dinar emas. Sadinar ya 4 gram. Jadi mun ngicok 1 gram seperapat ngicok 1 gram Arya capo anu lah. Capo toklan lah ya. Di paling sakone rupo dinar ngicok saparapat dinar. Sedinar 4 gram jadi ngicok 1 gram. Ndak ya. Jadi mun cuma ngicok 1.000 200.000 tak tokil ya. Se tokil ya saparapat dinar. Di saupamana 1 gram mereka. Emas setiakan 100 ngicok 100 tokil lagi dia 1 gram ya. Walau qaradatan sanad jan ngicok lantakan maka jika kalantakan pada bi ghairi lam yushab kala ben lain nasete campur bareng min hirzi mislihi setak campur bareng mun campur kecampurkan din tibi injak tak capok tokilan min hirzi mislihi wala syubhata fi lisarikin kasyirkatin au yadda'i sekecok gelak dari kenengan panyimpen apa nyaben na upamana bareng artena lam yusyabria emas sekite campur artena beni suasa beni ya lam yusak menil maksud ya. Jadi mun ngicok 1 gram lalek capok anu lan ya. Saya kecok gelak dari sempenan upama namun emas sebab elomare, mun motor sebab gerasi,
Mun sampai sebab ikan teng. Yalah. Jadi syarat saja. Wala syubhata fi lisarikin. Bentak syubhat ni dalam perang kelak kan di orang sing ngicok. Tak campur ke adik TV kasir katin akan ke arta kempulan. Dia tak campur ke arta kempulan se kempuli aban TV maling kelak. Au yadda'ihi. O tahu aku maling dek ke perang sing ngicok yang kok sing alak. Cuma kan Imam Syafi'i as-sariqu dharifu fala qat'a bimadda'ahu wala bisirqati ma wuhiba lahu qabla wa haba lahu qabla qabdihi wala bisirqati ma dhannahu milkahu. Kan Imam Syafi'i tining maling sebagus maka Arya tak etokil kalau ben pengaku na maling ben injak kalau ben ngicok barang seipabeli barang gelak sebelum nampan ipabeli boleh cek tokil ben injak boleh asabab ngicok barang senyana andin tibi tepat kan di noreng le jadi injak tek tokil tuqa'u yumnahu minal ku'i fa'in adalah farij lihil yasari min mabsaliha fa'iya'ud yusrahu min yadin fa'in ada fayumnahu fa'in. Etokil apa tak apa tanang sekangan na maling dari gelogelan hari-hari pegelangan etokil kan ria bani kan ria le kan ria ya mun soko etokil kan sek di sek ria ya fa in ada maka lamun ngicok maling lah dak kasir ko dak ngicok abali maling dak ngicok farijlihi maka etokil soko na maling aliasar si kacer gila tanang si kangan pas soko si kacer ini maksudnya dari gelo nah artinya dari sek ria ya jadi sek tokil gelo soko fa iya udisrahu maka lamun abali pole ngicok maling yusrahu ay tokil si kacerah gila tanang si kangan setiap tanang si kacer tokil min yadin dari tangan. Fa in ada lamun abali ngicok boleh maling fayumnahu maka soko sekangan na maling gila soko sekacer keloter lah setia lah fa in to kelasi budian ya'ud fata zirun wa kila kutila wa yuma sulqat bizitin mughla fa ya'ud setelah keloter lah dek sekali lah ya ha lah keloter maka lamun ngicok boleh abali boleh maling fa takzirun maka jire takzir tokol soalnya taneng lah ada sokon lah ada kan gilo gilina wakila jan setengah mun ngicok boleh kutilai pate maling gila wayu masul qat ban ecang repaki apa krito gila lampatan gila bizitin kalaban minyak mula seyantil pas cang repaki ke minyak mak lekas kering iya ya jadi bolan jan Imam Syafi'i dari sahabat Abi Hurairah ngiding tebun kajing Nabi ada bu as-sariku in saraqah tining maling arya lamun ngicok maling fakta yadahu maka nu kelaban tidak ketanang maling cuma in saraqah fakta rijlahu mun ngicok boleh maka nu kelaban tidak kesokona maling cuma insara ko faqta'u yadahu mun ngicok boleh gelak sekangan patanang si kacir togel cuma insara ko faqta'u rijlahu mun ngicok boleh ia soko si kacir togel gelak sekangan iya arapah wa quddimatil yadu li annaha akhidatun nang masalah ngicok peka ada apa tanang se isok sero togel karena saung kuna tanang jadi saya nyambut saya ngalak iya kan isoro tokil ka ada tanang jadi ya lah ngak jadi lah hukum mamaleng daya cek saking idin narian negara Islam wallahu a'lam. Jadi
Ada datang cik rentar je kalau ya.